और बांग्लादेश से ही जुड़ी बड़ी खबर यह है कि अंतरिम सरकार के गृह सलाहकार ने माफी मांगी है। ब्रिगेडियर जनरल रिटायर एम सखावत हुसैन ने हिंदुओं से माफी मांगी। हिंदू समुदाय को सुरक्षा देने पर विफल रहने के लिए उन्होंने माफी मांगी है। ये बड़ी बात है, ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको हम बता दें। हिंदुओं का नरसंहार बांग्लादेश में किया गया है, उन्हें अभी भी तंग किया जा रहा है, महिलाओं के साथ अभद्रता की जा रही है। इसी पर गृह सलाहकार ने अंतरिम सरकार की माफी मांगी। आप सुनिए। প্রত্যেকটি নাগরিকের কর্তব্য তুলসী যে মাইনরিটি বা আমরা যাদেরকে মাইনরিটি বলি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের গায়ে হাত যেন না পড়ে। মেজরিটি যারা আছে, যারা মেজরিটি রিলিজিয়ন, এটা তাদের একান্ত পবিত্র কর্তব্য। আপনারা যদি না করেন, এই মসজিদে গিয়ে সারাক্ষণ নামাজ পড়েন, এটার হিসাব আপনাকেও দিতে হবে যে আপনি কেন প্রোটেক্ট করতে পারলেন না যারা আপনার কাছে প্রোটেকশন চেয়েছে। এটা আমাদের ধর্মেই আছে যে আপনি প্রোটেক্ট করবেন বিং মেজরিটি। সেটা না করে যদি এটা করেন, এটা মৌলানা সাহেবদের জিজ্ঞেস করেন। আমি আশা করি আমার মাইনরিটি ভাই আমি মাফ চাই আপনাদের হাতে, মাফ। কারণ একটা বিশৃঙ্খলার মধ্যে দিয়ে আমরা এখনো যাচ্ছি। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।